مرحبا بكم. قويدر اسماعيل ممثل شركة بيسيار. شركة بيسيار شركة وطنية متخصصة في إنتاج اللوالب والصنابير والسكاكين. عندها تروا فيليال au niveau de l'Algérie. عندها أورسيم متخصصة في لابولونري، عندها أورفي متخصصة في إنتاج لاكوتيلري، وعندها سانياك متخصصة في صناعة الصنابير. C'est la société Chaudra, une société tunisienne sise à Bizerte, في تونس. ولهنا est en train de s'installer à Anneba. On fait de la construction métallique وشاركنا في الصالون هذايا pour être connu en fait في السوق الجزائرية. الشركة تاعنا ستين ايرل بروموسيون خاصة في الترقية العقارية. اسم الشركة تاعنا أطلانتيس مدينة. نادينا الاسم هذا لأنه هذه أطلانتيس مدينة ستادير لو ريف تاع ليمانيتي تاع البشرية. حنا خيرناه اسم سيمبوليك يرمز يعني على الأقل قالوا ستادير يعني نغيروا الرأي تاع اليوربانيزم تاع النظرة تاع الناس للسكن وكذا. بونجور. بما أن جروب درويش هو الراعي الرسمي والأول بدرجة البلاتينيوم للمعرض، سوف أقدم لكم جروب درويش. On a 4 filiales. La première filiale c'est Algerian China Build. C'est une entre-société de bâtiments. On a STM Elmina qui est une société publique et hydraulique, et on a les deux filiales Opéra et Progest. C'est les deux promotions Opéra et Progest. مرحبا بكم. هنا c'est Nova Creatis, c'est une équipe de jeunes. On est spécialisé dans la communication. عندنا l'écran تاعنا اللي في الحطاب qui diffuse des spots publicitaires. Donc on a travaillé مع أوريدو مع سي فيتال مع Aigle et Rami. On présente de nouveaux produits كيما l'écran la borne هذه d'affichage LED كاين tactile donc pour les bibliothèques les universités. عندنا la découpe en laser métal تقص الحديد donc pour la décoration urbaine. يعني حاب نبريزونتي روحي انا يا اخوك بوكردين رضا، ديريكتور تاع انتربريز بريفي اسمها نت كرياتيفيتي. اون في لا كرياسيون تاع لي سيت انترنت، تو تيب دو سيت ويب كيما لي بوتيك اونلاين، لي ستور باغ اكزومبل سيت جون ويد كنيس، لي فوروم اكسيتيرا. او ميم طون لانتيغراسيون نتاع البايمون الكترونيك في هاد لي سيت، y compris comment augmenter en tant que prof في المجال تاع لو انترنت ماركتينغ. Comment augmenter la clientèle en utilisant le web, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, blogger تاع Google, système تاع الميلينغ, etc. هذا d'un côté. En même temps, on fait design, on fait les logiciels comme les ERP, les CRM, etc. شركة صني تلفين مامي مختصة في استيراد مواد الترصيص والتسخين مدة 15 سنة ذوك. الحمد لله يا ربي الأمور ماشية مليحة. Moi je représente la société de Dietrich qui fabrique des chaudières, et nous sommes ici à Annaba en collaboration avec notre importateur, la société Sanit 2000 à Sétif, dans le cadre du développement de nos activités en Algérie et dans les villes de toutes les régions de ce grand pays. مرحبا بكم. هنا شركة أمير للبناء، صار أمير كونستركسيون. رانا نبريزونتيو هنا في المعرض في عنابة في اون بروموسيون ايموبيليير متواجدة في مدينة عنابة تيب اف 3 اف 4. عندنا اوستوندينغ. هنا شركة نتاعنا جروب رحماني مختصة في الصفائح المعدنية طانو ساندويتش. جينا هنا نعرضوا في المعرض تاع عنابة لمولاية المسيلة. الحمد لله معرض فات الحمد لله لحد الآن أجواء مشرفة وأجواء ماغري الكليما ماشي مليحة، مي الحمد لله فات الأجواء بيان. السلام عليكم. حنا شركة وطنية تريفيلاس تاع عنابة. On fait partie du groupe TPL, le groupe TPL à Oran. On est spécialisé dans tout ce qui est très soudé, en rouleau et en panneau, la poutrelle métallique légère, le fil trifilé et le fil d'attache. Bon, ça fait partie, on est dans le domaine depuis 40 ans. Dans l'ensemble, le salon, alhamdoulilah, l'Amadal est très bien.
par rapport à d'autres années. العمادة جبنا مليح, النظام, tout. Alors, notre entreprise Guimauze, SNC Guimauze Immobilier, SNC Guimauze et compagnie, nous activons dans la promotion immobilière et dans la construction et la production en masse du bloc béton, c'est-à-dire les lourdis, parpaings, blocs d'angle, cunettes, pavés, bordures, bordurettes, tout produit concernant les travaux publics et concernant le bâtiment. Je me présente, Islam Ould Babali, représentant de Grèce Panaria avec ses marques Love Tiles et Magresse. Donc nous sommes au salon Annaba Buld avec notre partenaire algérien Casa Casa. Donc nous sommes spécialisés dans les carreaux en céramique avec une multitude de formats, une multitude de styles et de nuances. C'est la première fois qu'on expose en Algérie avec notre partenaire algérien Casa Casa et on espère avancer à l'avenir avec eux à grands pas et pourquoi pas essayer de construire une usine et commencer la production en Algérie. وإحنا شركة الرخام ماربكوم عنابة البوني. احنا شركة متخصصة في تحويل الرخام، تحويل وتصدير واصديراد الرخام. دونك نجيبوا الحجرة نقصوها نقطعوها، نديروا الكارو دروج، عندنا فاريتي كبيرة تاع برودوي كولور، كل ما هو منتوج محلي نديروه، ونجيبوا المنتوج اللي ما كانش هنا في الجزائر نجيبوه من الخارج. Bonjour, on est la société Ipalpex Algérie, société algéro-tunisienne qui a été créée en 2012. Nous représentons un produit qui est de mise actuellement, c'est le multicouche qui sert pour le chauffage central et pour le sanitaire. اسم شركة الترقية العقارية فيلالي منير. المجال تاعنا هو الترقية العقارية. أشركنا لأول خطرة في هذا الصالون الدولي لمدينة عنابة، والحمد لله يعني كان قبول كبير وكان قبول زبائن كثر، والحمد لله يعني كان هناك تجاوب كبير مع هذا الصالون. Alors là, je représente la société Comaf Algérie qui est là pour la 4e édition dans ce salon. Donc nous venons proposer des produits qui se rapprochent à tout ce qui est génie civil, coffrage. Donc c'est des nouveaux produits qui sont encore méconnus encore en Algérie. Inch'Allah qu'à l'avenir les entrepreneurs, les investisseurs adopteront ce genre de matériaux de façon à aller plus vite et dans des délais courts et de très bonne qualité. هذا المكتب متخصص في الهندسة المنجمية. Donc nous faisons de l'exploitation minière pour les intervenants, donc pour le secteur public et le secteur privé. Donc dans la mise en évidence des ressources minérales exploitables. نعرفكم بالشركة تاعنا فابريكاسيون دو كارلاج مونوكوش اي بيكوش. هنايا نخدموا هنا في البوني في المين وفي قلمة. الشركة تاعنا دي بدات في 98 وهنا في البوني بدينا في 99 ونخدموا tout ce qui est matériel construction. C'est une entreprise à l'Iwa automatisme. Voilà, on est spécialité dans le domaine des rideaux électriques. En plus de ça, des portails et des vérins. Voilà. Bon, concernant les rideaux, c'est deux types de lames, lames galvanisées, aluminium, polycarbonate. Ou fabrication locale, عندنا fabrication locale. Bon, c'est la SAR FCMCT, c'est une unité de production de polystyrène installée à la zone industrielle de Tébessa. Bon, بالنسبة يعني المشاركة تاعنا في المعرض elle est très bénéfique. عرفنا بالمنتوج تاعنا والحمد لله صدير يعني tout le monde ils sont satisfaits par notre production.
يعني يسمى يعني صالون نراه ناجح يعني الى يصل الى حد ما. احنا مؤسسة باتي طونش et un bureau d'études. On est spécialisé beaucoup plus dans l'étanchéité, donc les nouveaux procédés d'étanchéité surtout. Et en plus, on travaille actuellement sur les terrasses jardins. Donc c'est le point fort à l'entreprise Tana. Donc on travaille beaucoup plus sur les terrasses jardins parce qu'on veut exploiter les terrasses d'une manière plus correcte et plus importante. أنا السيد بشيشي سفيان مقاول الأشغال العمومية. الشركة هذه مختصة في الأشغال العمومية والبناء ولها خبرة كبيرة وعندها شركة اللي مؤسسة من الأب الخليفة تاعو عندها 50 سنة فهي في الدومين تاع الترافو بيبليك. احنا شركة بن عطية براحل نخدموا بروموسيون عندنا بروموسيون في براحل نخدموا ترافو لو تيار الكارلاج ترافو كارلاج شاركنا في هذا الافار باه نزيدوا نعرفوا الشركة تاعنا مليح. أنا نشمع عصام ممثل لشركة نشمع كارلاج. أنا بصفتي ممثل ثاني للإنتاج الوطني في الولاية وجهويا. احنا باش نوضحوا للناس باللي راهو الإنتاج الوطني قادر يكون على مستوى عالي وتكون فيه الجودة ثاني يعني كما نقولوا احنا على مستوى ثاني صدير في كما نقولوا في لي نورم اوروبيان. واش نطلبوا انا نقيم باللي هذا مشاركتنا في هذا الصالون باللي راهو سي ان انكوراجمون بور تو لي فابريكون. احنا entreprise de nettoyage Bouzidi Abdelkader certifiée ISO 9001. On a plusieurs prestations, désherbage, embellissement des espaces verts, on a nettoyage domestique, c'est-à-dire qu'on met à disposition des femmes de ménage, on a par taux horaire, c'est-à-dire ou on a manutention, travaux de voirie, on a assainissement, on a le camion balayeur, on a aussi l'auto-laveuse. كاين الكاميون هيدروكورور. هذا الكاميون هيدروكورور pour déboucher les canalisations كلش. عندنا ديراتيزاسيون ديزانسكتيزاسيون. دونك احنا زوار من تونس نشاركوا في المعرض لاول مره بثلاثه شركات اللي هما شركه جمال اينوكس اللي هي اختصاص في لي غارد كورون اينوكس لي رامب ديسكاليي الومنيوم اس بي اينوكس وشركه ثانيه اللي هي اختصاص لي كويزين الموبل والشركة الثالثة اللي هي كوميرسيال توسكي تويتوري طول اينوكس يوتيوب اكسسوار وكل شيء هذا مهم. هذه أول مشاركة معاكم وإن شاء الله نحاولوا باش نشوفوا شراكة مع الأخوان الجزائريين ونحاولوا باش نتعاملوا مع الجزائريين إن شاء الله. نحن on est la société Uriel Camillon Daoudi TTS. On est dans la fabrication d'aluminium, charpente, tout ce qui a lieu. On espère conquérir une clientèle plus large, avoir plein de marchés ou développer l'entreprise encore mieux. مرحبا بكم في معرض تاع ELP entreprise promotion de l'immobilier immobilière ou Laza Corporation. C'est des entreprises de promotion immobilière et foncière. On a un produit de logement promotionnel et des villas individuelles. Très content de la participation au salon parce que خلتنا présenter notre produit. J'espère que هذه دعوة لتو الموند انه يجيو يزورونا ويطلعوا علينا في الصالون. Donc on représente la société Technoporte. On fait de l'importation de portes et distribution. Des portes d'intérieur, des portes d'extérieur. C'est un produit made in Italy. Les portes elles sont conçues pour des projets, pour les gros projets ou les particuliers. Voilà, c'est des portes en bois et premier jour de la foire, c'est notre premier salon. Voilà, ça s'est très bien passé. On a eu de beaux contacts. Voilà, en gros, ça s'est très bien passé. Nous sommes deux promotions immobilières, Laza Corporation et ELPI, entreprise La Lui. Ce sont deux associés. L'un est architecte et l'autre ingénieur en génie civil. Nous avons plusieurs projets.
l'un au niveau du Chabia et l'autre au niveau du Brahel. Et on a aussi notre troisième projet sur la baie du Corail.